धान्नकुड़िया नौदे ग्राम राधा मदन गोपाल जी सेवाश्रमे এটা হলো যজ্ঞ হচ্ছে। যজ্ঞ হলো মাঙ্গলিক যজ্ঞ, এটা মাঙ্গলিক কাটানো হয়। এইভাবে যজ্ঞ করে মাঙ্গলিক কাটাতে হয়। তো সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান আজকে চলছে আমাদের। বসিরহাট धान्नकुड़िया नौदे ग्राम, बसिरहाट धान्नकुड़िया नौदे ग्राम राधा मदन गोपाल जी सेवाश्रम बाबाजी प्राणकृष्ण दास बाबाजी महंत महाराज। आश्रमेर गोमाता।